लाइथराय सांग्रांसालि हर बांग्लादेश राज्य सेहती रहर थानी मधुपुर पीएचपी खबजाक गामथाना आमचायो 10 बस्ता चीनी रविमाखा मधुपुर पीएचपी नेमाथारो पातिमुरुकी सेमाखा गामथाना बाद बांग्लादेश हाकतर आरी राज्य सेहती पुरा मुरामनो चीनी बांग्लादेश रहर जागै दंगो अकत मानव मानै मधुपुर पीएचपी उसी देवजित चैटार्जी तै दुमुंबाय बरकनो हुजागै रमनन बगै आसुक जाकमानि अबन यागलो हरकुतुगो खुंसा अतो मालखु TR07A2572 लम्बर बाइके मधुपुर विशालगढ़ आमचानि सिमी 10 बस्ता चीनी तलांगै बदर पार खैरनानि नायतमान जरावो रमिमनखा नायमाथांरो पातिमन्त्री मधुपुर पीएचपी उसी शाखा नायमाथांरो तमनि तेरमानै मालखुं बुवाग्रा राज्य सेहती चीनी बानिया खैनाय आइन बांग्लादेश हाब कतर आरि वो पार खैनाय पातिमो थानि खारि थाका चीनी बस्ता ताय मालखुं खिबिबोय अबनि यागलो मधुपुर पीएचपी नायमाथांरो अतो मालखुं ताय चीनी बस्ता न मधुपुर पीएचपी तबुय फैक्या पातिमन्त्री पासफालनि सारि बखा विशालगढ़ बकास्ते दरबारनगो मानजागोनि चीनी ताय अतो खबै अतो बुवाग्रानि मुगै कैसा मामला याफारजाखा কাল রাত্রে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আমরা একটা অভিযান চালাই এবং সেখানে একটি অটোর মধ্যে 10 বস্তা চিনি পাওয়া যায়। তার সাথে সাথে আমরা সিজ করি অটোসহ এবং আদালতে তা প্রেরণ করি। কোন জায়গা থেকে স্যার আটক করা হয়েছে? এটা কাম থানার কাছাকাছি অংশ থেকে। যার আটক করেছে তার নাম কি? আটক সে পালিয়ে যায়, তার যে অটোটা আমরা ডিটেইন করতে পেরেছি। এমনি কি এখন কারো মালিক পাওয়া যায়নি এখনো? এখন পর্যন্ত আমরা ইনভেস্টিগেশন চলছে, অতি সত্বরে বেরিয়ে আসবে আশা করি।